গুড মর্নিং সবাইকে। এখন আমরা আছি সূর্যাকুণ্ড মন্দিরে। আর এখানে সারা রাত আমরা ছিলাম। এই জায়গার নাম হচ্ছে বেলগাপ্পি, আর জেলাটা হচ্ছে হাজারিবাগ। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি লোকেশনটা। এই যে এখানে এই মন্দিরে আমরা সারা রাত ছিলাম। অনেক বড় একটা মন্দির, অনেক বড় একটা এরিয়া। আর শিবনাথ আগে আগে যাচ্ছে। এই যে এটা একটা নববর্ষ এবং আছে যেটা অতিথির যে সেবা যাত্রীর জন্যে ওইখানে অনেক যারা টুরিস্ট আছে, যারা তীর্থযাত্রী যায়, তাদেরকে এখানে সেবা যত্ন করা হয় এবং থাকারও ব্যবস্থা আছে অনেক। এত বড় এরিয়া। আর ওই দিকটায় সীতাকুণ্ড আছে, যেখান থেকে গরম গরম জল মানে আছে একটা মানে তালাবের মতন। তো ওখানে সবাই চান টান করে। কারণ ওখানে চান করার একটাই কারণ হলো যে যদি শরীরে কোনো প্রবলেম হয়, যেমন গা হাত ব্যথা, জ্বর, তো অনেকটা কাজ হয় মানে সেগুলো আর থাকে না। তো এটার এখানে সবথেকে বড় রহস্য। আর এখন আমরা মন্দিরে ঢুকবো এবং দেখাবো তোমাদেরকে যে ওখানে কি কি আছে, শুধু একবার তোমরা দেখবে। কারণ এরকম দৃশ্য বারবার তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দৃশ্যগুলা। এখানে দেখছো এটা কি আছে, পুরো ভাপ উঠছে। ভাপটা কোনো আগুন বা কোনো জল তেল লয়। দেখা যায় এখানে, এই দেখাই দাঁড়াও। तो ऐसे आप लोग चांद किए चांद का शाम को किए थे। अरे अभी भी कर तो এটার নাম হচ্ছে সূর্যাকুণ্ড, ঠিক আছে। রামজি এখানে বান মারছে এখানে, মানে এই এটা উৎপত্তি হয়েছে। তো আমি এখানে যে पंडित जी আছে এখানে কিছু मतलब बोलिए कि इसके बारे में। जो है देखिए यहाँ 5 कुंड है। हाँ। और 5 रकम जल है, ठीक है। अच्छा। राम कुंड जो है आपका 55 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ। ब्रह्मा जी का 35 है। और सूर्य कुंड होगा 88 डिग्री है। और ये सीता कुंड का 5 डिग्री है। और आपका लक्ष्मण जी का 45 डिग्री है। सबका टेम्परेचर अलग अलग। मतलब ये हुआ कैसे? ये राम का बाण से हुआ है। बाण से मतलब राम जी यहाँ आए थे तपस्या के लिए, इधर जा रहे थे। अच्छा। तो उनको प्यास लग गया। अच्छा। प्यास लग गया तो अपना बाण मारे तो ठंडा पानी निकला। ठंडा पानी जो सो अपना पिए, प्यास मिट गया। तो लोग बोले कि देखिए कलयुग में हो सकता है इसको पवित्र कर देगा लोग हैं। तो इसलिए जो राम भगवान बोले बात तो सही है। तो फिर हम बाण मारे तो दूसरा बाण आपका गर्म पानी निकला। और ये जो माता सीता का माता सीता इसमें स्नान। हाँ। तो ये कुंड का मतलब टेम्परेचर क्या है? ये इसका 5 डिग्री है। 5 डिग्री। 45 आपका है लक्ष्मण जी का। তো তোমরা দেখলে যে পূজারি যে এখানকার মানে ব্যাপারে যা কিছু বললো। আর আমি দেখাবো এখানে সীতাকুণ্ড আছে। এটা সীতাকুণ্ড, মা সীতার এখানে স্নান করতো। আর এখানে আছে লক্ষণ কুণ্ড, ঠিক আছে। এই লক্ষণ কুণ্ড আছে। अच्छा, टोटल 5 कुंड है ना? अच्छा 5 कुंड। এটা হচ্ছে ব্রহ্মাকুণ্ড। এটার টেম্পারেচার কি? এটার টেম্পারেচার হচ্ছে 35 ডিগ্রি। আর এটা শ্রীরাম কুণ্ড, এটা 55 ডিগ্রি। এই যে পুরো নিচ থেকে বাষ্প উঠছে। এখানে একটানে 5টা ইয়া আছে, একটানে সবাই। আর এটা হচ্ছে মানে যারা এখানে টুরিস্ট আছে, যারা এখানে তীর্থযাত্রী আছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা। আর ওই দিকটাতেই দুটা আরো এখানে এখানকার যে জলগুলো আছে ওই দিকে বয়ে বয়ে যাচ্ছে ওই দিকে। তো ওখানে স্নান করলে অনেক তফাৎ, অনেক মানে সুবিধা পাওয়া যায়। তো আমি জানবো যে বন্ধুদের কাছে যে এই এই জলে স্নান করলে মানে কি কি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কি কি রোগ প্রতিরোধ। मतलब ये पानी में स्नान करने क्या क्या? ये चर्म रोग के लिए फायदा है। अच्छा। शरीर में खुजली, दिनाय, सफेद जो शरीर हो जाता है। अच्छा। ये सब नहाने से और यही पानी पीने से शरीर में जितना भी है सब ठीक हो जाता है। मतलब कलियुग का पूरा जल जयंती उदाहरण ये है। हाँ, ठीक है जी। इसमें मनोकामना सिद्धि स्थान है। अच्छा। एक आंवला का फल होता है जो कुंड में डाला जाता है। बाल बच्चा के लिए विशेष करके और लोग जो है इसमें डालते हैं। और अगर बच्चा होना होता है तो आपका जो नीचे जाके 5 बार परिक्रमा करके आंवला अगर निकल गया तो 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो नहीं होगा। यहाँ के सबसे बड़ा परीक्षा ही है। यहाँ मेला होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति में, लाखों लाख संक्रांति में ना। हाँ। अच्छा, मतलब बहुत भीड़ होता है। बहुत भीड़ क्या, लाखों लाख भीड़ होता है। और এখানে मतलब
और डेली का मतलब Daily आवागमन रहने का हाँ। खाने का व्यवस्था भी है। सब है, ये सब अच्छा। रूम वगैरह सब बना हुआ है रहने के लिए। আচ্ছা। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে। এখানে অনেক তীর্থযাত্রী টুরিস্ট সবাই ঘুরতে আসে, সবকিছুই আসে। सब ঠিক আছে? তো খুব यही तो बंगाल से डेली बस হ্যাঁ, आता है इधर। তো আমাদের এখানে टूरिस्ट लोग। বেঙ্গল থেকে অনেকজন আসে। हाँ হ্যাঁ। बस आता है। তো যা কিছু আমরা জানলাম পণ্ডিতজি খুব মানে ভালো লাগলো, কারণ আমাদের যে ঐতিহ্য শ্রীরাম, তাদের তাদের ব্যাপারে এই যে মানে আমাদের কোনোদিন মানে এই জিনিসটা দেখতে পাবো আমি বুঝতে পারি নাই। কারণ এত এত সুন্দর দৃশ্য আমরা কোনোদিনও দেখবো যে ভাবি নাই। কারণ এটা একটা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার আমাদের কাছে। भाई के হ্যাঁ। पास। আর আমাদের এখন আমরা কেদারনাথ যাচ্ছি। अच्छा তো अच्छा। কেদারনাথ যাওয়ার পথে এত সুন্দর একটা স্থান মানে আমাদের মানে এত সুন্দর স্থান মানে কোনোদিন দেখবো ভাবি নাই। ये एशिया का एक नंबर में आ रहा है ये। এশিয়া का। इतना एक नंबर में ये है। अच्छा। इतना गर्म पानी कहीं नहीं है जितना गर्म यहाँ है। इसमें चावल बनता है ना 18 मिनट में, कपड़ा में चावल चावल आलू भर के डाल ये जो पानी है बोले यहाँ से निकल तो ठंडा होता है कि गर्म ही रह जाता नहीं है? नहीं ठंडा होता है ना। अच्छा। पानी पीने से बहुत फायदा है पेट के लिए। আচ্ছা আচ্ছা। हाँ ये पानी ठंडा करके ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ পণ্ডিতজি। যেমনটা তোমরা জানলে পণ্ডিতজির কাছে আমরা সব রকমের ডিটেলস তাদের কাছে নিলাম এইসব জায়গার ব্যাপারে। আর এখানে এত বড় মানে মন্দিরটা, এখানে একটা মকর সংক্রান্তি মেলা লাগে, মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে ভিড় করে। এই যে এরিয়ার দেখছো তোমরা, এত বড় এরিয়া একটা মন্দিরের, মানে আমাদের সত্যি অনেক ভালো লাগছে এত বড় একটা এরিয়াতে এসে।